आप कुरान शरीफ यहाँ लाएं, हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूँ कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पिक्चर है, Please, I am announcing. बेनजीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की इस पे जो पिक्चर्स है किसने कराई थी? Don't use the word expunge. Please, order in the house. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वरना आज शीरी बैठती है और जितना आप आजम भाई ऐसे है, मैं आजम भाई को मैंने कहा था तो ये नून लीग को करना चाहिए था, मैं लड़ा हूं उसके लिए। मेरी पार्टी अपनी कह रही थी कि सैदाल को क्यों, मैंने कहा नहीं, ये इज्जत है हमारे हाउस की, आप जितना बीच में बोलेंगे ना मैं उतना इसको लंबा करूंगा, इसको कम नहीं करूंगा। अच्छा चले। तो ये एक्चुअली आपके खिलाफ एक कंस्पायरेसी थी, मैं फिर आपको कान में बताता हूं जब उतरते हैं ना तो ये अच्छा अभी मैं आ जाता हूं, अभी देखिए आ जाते हैं इस बात पे ना, जो यहाँ दोस्तों ने बात की कि जी मुझे बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूरन मुझे जवाब देना पड़ता है कि जी मेरे दोस्त ने कहा कि खान साहब पे 60 अरब के करप्शन का केस है और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सरबराह हैं, हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा किसी को तकलीफ हो, लेकिन हकायक बयान करना लाजमी है। देखिए जी मैं पहले आ जाऊं 60 अरब की इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की। भाई पैसे जो थे, पैसे आपके मलिक रियाज साहब के, किसी ने नाम लिया है मलिक रियाज का पाकिस्तान की, किसी मीडिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी जज ने, किसी ऐसे बंदे ने जो सारे पाकिस्तान को जो है कुछ भी कर सकता है, किसी ने नाम लिया? ले ना मलिक रियाज का। पैसे कहां पड़े? हाँ अगर ये पैसे खान साहब के अकाउंट में पड़े हो तो खान साहब जिम्मेवार है, ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर वक्त के काजी को ये देखने में नहीं आता तो उसका कसूर हमारा क्या है? उसमें वक्त के काजी को देखना चाहिए, पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं। माजी में ऐसे डिसीजन हुए हैं, माजी में ऐसे डिसीजन भी हुए हैं, अभी हुआ ना भुट्टो साहब को 1979 45 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला। यहां जब इस हाउस में जिक्र होता है ना मर्द मोमिन मर्द हक, वो ज़ियाउल हक था, हम उसको शहीद भुट्टो का कातिल समझते हैं। मुझे पता नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते, ये शायद न जाने क्या इनको हो गया है। यहां बातें हुई। अच्छा मैं आ जाऊं नवाज शरीफ साहब पे, यार छोड़ देना, यहां जो भी हम मेंबर्स बैठे हैं हम अपनी कब्र में जाएंगे। मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप कुरान शरीफ यहां लाएं, हल्फन सब लेते हैं, पहले मैं उठाता हूं कि किसका मेरा लीडर ईमानदार है या नहीं, मैं उस पर हलफ रखता हूं। मैं सब दोस्तों को कहता हूं हर कोई आए अपने लीडरशिप के लिए हलफ ले, मैं सबको कहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यार हम थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि ये 5 लाख आपके अकाउंट में कैसे आए, एफबीआर हमें नोटिस भेज देता है, ये बिलियंस की प्रॉपर्टीज, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कहां से आई? मैं यहां सेनेटर हूं, मेरा एक बच्चा है, अभी वो इस कमाने के पोजीशन में नहीं है, कल उसके अकाउंट में बिलियंस आ जाएं, वो कहे मैं कहूं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, कैसे नहीं हूं? कौन सा उसको जादू का चराग है? केसेस हम क्यों मनाएंगे? यहां केसेस का जिक्र हुआ, यार केसेस आप लोग कहते हैं हमें कि केसेस हमने बनाए ना। एक केस जो अभी शिबली साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है केस कौन सा था? एफआईए का। इस पे तो एफआईए को अंदर होना चाहिए। एफआईए ने कैसे वो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम कि ये इतने पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ गए अदालत में, उन्होंने कहा जी ये मेरे बेटू के अकाउंट में पैसे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे पैसे आए, कैसे उनके बेटू के अकाउंट में पैसे आए। ये अगर जब हुकूमत आई पीटीएम की तो एफआईए ने कहा कि केस झूठा था, तो मैं आपसे डिमांड करता हूं, आजम भाई से बताता हूं, उन एफआईए के अफसरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर उन्होंने झूठा केस जो दायर किया था शहबाज साहब पे, हमजा साहब पे, उनकी फैमिली पे, नहीं होने चाहिए झूठे केस। अगर वो केस उस वक्त सही था तो फिर शहबाज साहब इलीगल उसमें बरी हुए हैं। दोनों साइड में फायदा पीटीएम के गवर्नमेंट का नहीं है, इसका जितना खोलेंगे इसको किसी को भी इसका फायदा नहीं होना। यहां बातें हुई, वो हमारे पास एक ओल्ड टाइम में हम सिंधी बैठे हैं, इस बात से मुझे खुशी है, 7-8 सिंधी हमारे अभी आए हैं सेनेटर्स। तो ओल्ड टाइम में हमारी बारातें जाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, तब शादी हाल नहीं होते थे, तो वो लेते थे कि जाइए एक एक घर पे जाते थे, वो कहते थे ये 4 पाई और बिस्तर दें। तो एक बंदा गया, उसने कहा कि गेट नॉक किया, बंदा निकला अंदर से, उसने कहा जी क्यों आए? उसने कहा जी हमें 4 पाई भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। तो उसने कहा कि जी हमारे घर में 2 4 हैं, 2 बिस्तर हैं, एक पे मैं और मेरी अम्मी सोते हैं, दूसरे पे मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। उसने कहा कि बेशक हमें 4 पाई ना दो, सोएं आप फजीलत से कम से कम। इस हाउस में ऐसे हुआ 3 सेशन हुए, आपके बैठे हुए कभी अचानक पता चलता था कि कोई जादू का चिन्ह आ गया ऊपर और कोई बता बैठ गया। हमने यही कहा था कि भाई बेशक चेयर जो भी करे, लेकिन चेयर फजीलत से करे, ऐवान को फजीलत से चलाएं। हमें टाइम नहीं दिया गया 3 सेशन में। पहला सेशन हुआ जजेस पे बात हुई, आप देखिए हम कहां जाएं। यकीन करें इस बात से सब लोग सहमत करेंगे, मेरे बड़े बैठे हैं बड़े भाई ताजदर साहब भी, ये हम सब दोस्त जो आते हैं ना अपने इलाकों से आते हैं, हम छोड़ते हैं इसको पार्टी एफिलिएशन को। हर किसी को अपना टाइम चाहिए, हर किसी को अपने इलाके के मसाइल होते हैं, यहां किसी को बात नहीं करने दी जाती किसी को भी। तो हम जाके अपने इलाके में क्या बताएंगे? यहां जजेस पे बात हुई, मैं 1 मिनट जजेस पे बात करता हूं, ज्यादा नहीं करता। अतर मिनल्लाह पे बड़ा गुस्सा था, आउट ऑफ एजेंडा। मैं अतर मिनल्लाह या किसी भी जज का वकील नहीं हूं, यहां मैं किसी नैब का वकील नहीं हूं, नैब कोई अच्छा इदारा नहीं है। नैब एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान के इस निजाम पे, जिसका जो कानून है वो बिल्कुल उल्टा है ह्यूमन राइट्स के।
تو وہاں جب اطہر من اللہ کو کیا، بھائی اطہر من اللہ وہ جج ہے، جب 10 اپریل 2022 کو خان صاحب کو ہٹایا گیا تو اس نے کسی کی کمپلین کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آفس کھولا تھا آپ لوگوں کے لیے، وہ اطہر من اللہ وہی ہے، تو اس کی وہ بھی آپ بات کریں۔ پھر وہی عطا بدیال جو پہلے تھے چیف جسٹس، وہی 10 اپریل کو رات کو 12 بجے کورٹ کھول کے بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں تو آؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو پھر یاد نہیں ہے، میں ان کو لے جاؤں گا 97 میں جب ملک قیوم کی بات کیوں نہیں کرتے، وہ بھی جج تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بے نظیر صاحب کو، زرداری صاحب کو سزائیں دیں۔ میں تو زیادہ نہیں ہے، یہ ہمارے نئے دوست آئے ہیں، ان سے تھوڑی محبت بھی زیادہ ہے میری، تو میں ان کو یہ تھوڑی ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ سر یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پکچر ہے، 97 میں یہ جیل میں گئی ہے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈر صاحبان جو بیٹھے ہیں یہاں، بلاول بھٹو صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے، اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، یہ بالکل کم سن ہے، بے نظیر صاحب نے انگلی تھامے اس کو لے کے گئی ہے۔ یہ کس کے ساتھ ملاقات گئی تھی بے نظیر صاحب؟ اپنے بچوں کے ساتھ، دونوں بیٹیوں کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں نا پنجاب میں کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ جیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہے۔ 14 سال کا یہاں ذکر کیا گیا کہ زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں ڈالا گیا۔ اگر ہماری گورنمنٹ میں غلط کام ہوا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ یہ 14 سال کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تو 14 سال کا ٹائم ہی نہیں ملا، ہمیں تو 3 سال 8 مہینے ٹائم ملا، تو 14 سال کا ذمہ دار کون تھا زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ اس مرد مومن مرد حق کی جو پیداوار جماعت تھی وہی تھی۔ بے نظیر صاحبہ کی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اس پہ جو پکچرز ہیں کس نے کرائی تھی؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کس آ کے کون سا ابھی ان سے بدلہ لے گی۔ اگر یہ بدلہ لینا ہے تو کم از کم ان کو عوام کے سامنے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ عوام کا کام نہیں ہے، آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے۔ نہیں وہ گھسیٹنے کے بعد وہ میں ہی کھڑا ہو کے پھنس گیا لاٹکانہ میں، کچھ نہیں ہو۔ دیکھیں زیادتیاں اتنی ہوتی ہیں، میں اپنے آپ سے پہلے ایک مطلب یہاں رولنگ دی کہ جب کوئی ممبر بولے تو کوئی بیچ میں نہ بولے۔ بولنے پہ میں زیادہ بولتا ہوں ویسے بھی، تو اگر کوئی ہمارے بیچ میں بولے گا تو ہم بھی کسی کو بولنے نہیں دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں سب سے، میں اکیلا بنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سے میں کوشش کریں جلدی، نہیں میں کوشش تو کر رہا ہوں، باتیں اتنی ہیں کہ اندر جل رہا ہے سارا۔ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا، یہاں اسپیچ کا اچانک ٹائم مل گیا، لابی میں سارے میرے کولیگ جو ہیں وہ سارا سامان کھا گئے، تو میں تو یہاں اپنی جو ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ قرآن شریف آپ کا بلا رہے ہیں وہ منگوائیں، ہمارے میجر صاحب بیٹھے ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں وہاں بھی، شاید وہ سائٹ چیئر میں مولوی صاحب قرآن منگوائیں۔ میں پہلے اس پہ حلف لیتا ہوں کہ میرا لیڈر اس آپ کے ملک ریاض کے پیسوں میں روادار نہیں ہے، تو میں دعویٰ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ باقی دوست آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ایون فیلڈ جو پیسے ہیں جو فلیٹ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ صاحب نے آج سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پر اور بلاول بھٹو کو شرمندہ کر دیا اور ماضی ان کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، سیف اللہ نے کہا کہ لائیں قرآن مجید، اس پر ہاتھ رکھیں، اپنے لیڈروں کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے حوالے سے قسم کھائیں۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں اپنے لیڈر کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، کہ میرا لیڈر ایک سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ وہاں پر موجود یوسف رضا گیلانی اور پورے کا پورا سینٹ میں جو لوگ موجود تھے، سارے حیران رہ گئے کہ اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔